नमस्कार सांग मैंने आज मैं 2025 मसीहा फेब्रुआरी मास बोर्ड एग्जाम रो एसएससी सब्जेक्ट सेट सी रे थिबा समस्त एमसीक्यू विषय रे आलोचना करबा को जाउछि। चलो देरी न करी आरंभ करिबा। क्वेश्चन नंबर 1 को देखिबा एबे। क्वेश्चन नंबर 1 गौरी शंकर राय को संवाद रे क्यों संवाद पत्र प्रकाशित होई उत्कलीय भाव को जागृत करिथिला। यार सठिक उत्तर अछि संग माने ऑप्शन बी उत्कल दीपिका। एबे जिबा संग माने क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 होछि कोन उत्कल सम्मेलनी रो प्रथम अधिवेशन केबे ओ केउठारे अनुष्ठित होइथिला। यार सठिक उत्तर अछि संग माने ऑप्शन डी 1903 मसीहा डिसेम्बर मास 30 और 31 तारीख रे कटक ठारे हेथिला। यार करेक्ट आंसर होछि ऑप्शन डी। एबे जिबा संग माने क्वेश्चन नंबर 3 को। किए मद्रास विधान परिषदर सदस्य थिले। यार सठिक उत्तर होछि संग माने ऑप्शन डी नीलकंठ दास। क्वेश्चन नंबर 4 संग माने स्वतंत्र ओडिशा प्रदेश रो प्रथम विधानसभा रो आसन संख्या केते थिला। यार सठिक उत्तर होछि संग माने 60। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एबे जिबा संग माने क्वेश्चन नंबर 5 को। 1947 जून 27 तारीख रे भारत सरकार देशीय राज्य विभाग नामक एक नूतन विभाग सृष्टि कला परे किए एहार शासन सचिव हेले। एहार सठिक उत्तर होछि वीवी मेनन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 6 को। निम्न राज्य मानक मध्यरु केउ राज्य मानकरे विधान परिषद रहिछि। एहार सठिक उत्तर होछि संग माने ऑप्शन बी बिहार कर्नाटक महाराष्ट्र उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। एबे जिबा संग माने क्वेश्चन नंबर 7 को। भारतर निम्नोक्त क्यों पद पाई परोक्ष निर्वाचन करा जाए। यार सठिक उत्तर अछि संग माने ऑप्शन डी राज्य विधान परिषद रो सदस्य पाई। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। एबे जिबा संग माने क्वेश्चन नंबर 8 को। ओडिशा गुड़ समरिथान नीति अनुଯାयी सड़क दुर्घटना रे आहत व्यक्ति को निकटस्थ डाक्तरखाना रे पहुंचाइले केते टंकार प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जिबार व्यवस्था अछि। यार सठिक उत्तर अछि समान 2000 टंका। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 9 को संग माने द्वितीय विश्व युद्ध पर शीतल युद्ध समय रे भारत क्यों निर्दिष्ट देश को समर्थन करिथिला। यार सठिक उत्तर संग माने ऑप्शन सी सोवियत रूसिया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एबे क्वेश्चन नंबर 10 संग माने श्रीलंका जन समुदाय रो केते शतांश लोक बौद्ध धर्म रे विश्वास करंती। यार सठिक उत्तर होछि संग माने ऑप्शन ए 64 जन। एबे जिबा क्वेश्चन नंबर 11 को संग माने संस्कृति शिक्षार तदारख और विकास पाई सरकार केबे और केउठारे उत्कल संस्कृति विश्वविद्यालय रो प्रतिष्ठा कले। यार सठिक उत्तर होछि संग माने ऑप्शन सी 2000 मसीहा भुवनेश्वर ठारे प्रतिष्ठा कले। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। एबे जिबा संग माने क्वेश्चन नंबर 12 को। ओडिशा रे केंद्रीय मधुर जल मत्स्य चाष केंद्र केहुटारे अवस्थित। यार सठिक उत्तर होछि संग माने ऑप्शन बी कटक ठारे। एबे क्वेश्चन नंबर 13 संग माने विश्व शताब्दी रे ओडिशा रे गंजाम जिला रो ऋषिकुल्ला नदी
କୂଳରେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି, ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 14 ସାଙ୍ଗମାନେ। ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଜାତୀୟ ରାଜପଥ 18 ଅଟେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର କୋଣାର୍କ, ପୁରୀ, ସାତପଡ଼ା 145 କିମି। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 15କୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି? ଦିଲ୍ଲୀ, ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ ନା ପଣ୍ଡିଚେରୀ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି 2 ଓ 3 ମାନେ ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 16କୁ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ବାରିଷ୍ଟରୀ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ କେବେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ବି ଅକ୍ଟୋବର 1878। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 17କୁ। ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ କିଏ ଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ମୌଲାନା ଆବୁଲ କଲାମ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 18 ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ ଟେବୁଲ ବୈଠକରେ କିଏ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରାମସେ ମେକଡୋନାଲ୍ଡ। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 19କୁ। ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଭାବରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ନିମାପଡ଼ା ଠାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ କ'ଣ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ। ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 20କୁ। ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କେଉଁ କଲେଜରୁ ଦଶମ ସ୍ଥାନ ସମ୍ମାନରେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ସ୍ନାତକ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ସ୍କଟିଶ ଚର୍ଚ୍ଚ କଲେଜରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 21କୁ। ଆୟତନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କେଉଁ ଗଡ଼ଜାତ କ ଶ୍ରେଣୀଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦଶପଲ୍ଲା। ଅପସନ୍ ଡି ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 22କୁ। କେଉଁ ମସିହାରୁ ଗୋଆରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନଙ୍କ ଶାସନ ଆରମ୍ଭ ହେଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 1540 ମସିହାରୁ। ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। ଏବେ ଯିବା ସାଙ୍ଗମାନେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 23କୁ। ତୃତୀୟ ପଞ୍ଚବାର୍ଷିକ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅବଧି କ'ଣ ଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ 1561ରୁ 1566 ମଧ୍ୟରେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 24 ସାଙ୍ଗମାନେ। ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ବୈଷୟିକ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠାରେ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ଏ ଖଡ଼ଗପୁର ଠାରେ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ସଠିକ ଉତ୍ତର। କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 25 ସାଙ୍ଗମାନେ। ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଓ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି 1 ଓ 2 ଓ 3 ମାନେ ଶିଶୁ ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯାଉଛି। ଠିକ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଠିକ।
ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଯୋଜନା ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଅପସନ୍ ସି 1, 2 ଓ 3। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଖାଲି 25 କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବାକି 25ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା। ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓରେ। Thank you.